ጥያቄያችሁ በንግግሩ ርዕስ የህይወት ግባችን ምንድነው በሚለው ዙሪያ መሆን አለበት። ሙስሊም ላልሆናችሁ ሰዎች ትላንትና እድሉን በሰፊው ስላላገኛችሁ ከርዕሱ ውጪ እንድትጠይቁ ይፈቀድላችኋል። ሁለተኛ ጥያቄያችሁ አጭርና በነጥቡ ላይ ያተኮረ መሆን አለበት። በአዳራሹ ውስጥ 3 ድምጽ ማጉያዎች ተዘጋጅተዋል። ሙስሊም ያልሆኑት ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። የድምጽ ማጉያ አጠቃቀም ስርዓቱን የምትቆጣጠሩትም ይህንን እንድታደርጉ ከአክብሮት ጋር ትጠየቃላችሁ። Non-Muslims will be given first preference to ask questions. Volunteers at the mic are requested to kindly ensure the same. Kindly state your name and profession before you put ጥያቄያችሁን ከማቅረባችሁ በፊት ስማችሁንና ስራችሁን መናገር ይኖርባችኋል። ከሴቶች እንጀምራለን። Yes, sister. Hello. Assalamu alaikum. मेरा नाम रेशमा भाग्यलक्ष्मी है। मैं एक हिंदू हूँ। अब मैं इस्लाम में चलना चाह रहा हूँ। Excuse me, before the Zakir answers, I am told instead of 3 there are 5 mics arranged because of the huge audience present here. First, second and third mics for the gents and 2 mics in the ladies section, mic number 1, mic number 2. So we'll allow the second question on the ladies mic and we'll continue in a circular fashion. እህቴ የጠየቀችው ጥያቄ የሂንዱ እምነት ተከታይ ስትሆን ኢስላምን እንዴት ልትቀበል እንደምትችል ነው። बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहती है? हाँ। कोई आप पे जबरदस्ती कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती नहीं है, मेरी मर्जी से मैं यहाँ आया हूँ। ማሻአላ እህቴን ኢስላምን የምትቀበለው በሙሉ ፈቃዷ እንደሆነና እንዳልሆነ ጠይቂያት ነበር። እርሷም በፈቃዷ እንደሆነ መልሳልኛለች። हां जी। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? हां मानते? हां हां। तो मैं इंशाल्लाह आपको कलमा पढ़ाऊंगा, आप अरबी में दोहराइए, बाद में उसका तर्जुमा करूंगा। अच्छी बात है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ। अच्छी बात। मैं गवाही देती हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको जन्नत नसीब करवे। I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he grant the Jannah and አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጀነት እንዲልሽ የአላህን ሰላም እንድታገኚ በዚህ ምድር ሰላም እንድትሆኚ በመጪውም ዓለም ጀነትን እንድታገኚ እንለምንልሻለን ኢንሻአላህ። मेरा नाम है कुछ भी Can we have the mic number 1 on please for the ladies? मेरे को एक नाम रखे नाम रखना। The sister has asked that she wants to suggest a name for herself. आप अपना नाम आयशा रख सकते हैं। आयशा। Next question. Mic number 2 in the rear section of the ladies please. Hello. Good evening, sir. My name is Ruby Parker and I'm a dress designer. I want to, this is a question on behalf of my friend. She is a Muslim and she is married to a Hindu. Okay, but she follows Islam and... ስሜ ሩፒ ፓርከር ይባላል። ጥያቄን የማቀርበው አንድ ሙስሊም እህቴ ጠይቂልኝ ስላለችኝ ነው። እንደነገርኩት እሷ ሙስሊም ስትሆን
ከሂንዱ እምነት ተከታይ ጋር ተጋብታለች እርሷም ሆነ ቤተሰቦቿ በዚህ ጋብቻ ደስተኞች አይደሉም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየቶን ሊሰጡን ይችላሉ If I understood your question, sister, you said that there is a Muslim girl who's married a Hindu. እህቴ ጥያቄሽን ተረድቼው ከሆነ አንዲት ሙስሊም ልጅ ከሂንዱ እምነት ተከታይ ጋር ተጋብታለች ቅልጥ ባለ ፍቅር ውስጥም ነች ይህ ነው ጥያቄው ተጋብተዋል አዎ በመዘጋጃ ቤት ተጋብተዋል አንዲት ሙስሊም ሴት በማዘጋጃ ቤት ከሂንዱ እምነት ተከታይ ጋር ቅልጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ገብታ ተጋብታለች ምን ታደርግ የሚል ነው ጥያቄው ቁርአን በሱረቱል በቀራ አንቀጽ 221 እንዲህ ይላል በአላህ አጋሪዎችን ሴቶች እስኪያምኑ ድረስ አታግቧቸው ከአጋሪቱ ምንም ብትደንቃችሁ እንኳን ያመነችው ባሪያ በርግጥ በላጭ ናት ለአጋሪዎቹም እስኪያምኑ ድረስ አትዳሩላቸው ከአጋሪው ጌታ ምንም ቢደንቃችሁ ምእመኑ ባሪያ በላጭ ነው እነዚህ አጋሪዎች ወደ እሳት ይጠራሉ አላህም በፍቃዱ ወደ ጀነትና ወደ ምህረት ይጠራል ይላል ስለዚህ በእስላም ሙስሊም ሴት ሙስሊም ያልሆነ ወንድ ማግባትን አትችልም So in Islam a Muslim girl cannot marry a non-Muslim man and as I told earlier the reason is that if you have a vehicle one tire of the vehicle is of a cycle ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት አንድ ተሽከርካሪ አንዱ ጎማው የብስክሌት ቢሆን መኪናው መሄድ አይችልም በተጨማሪም የትኛውም ሰው ባለቤቱ ወይም ባለቤቷ ጀነት እንዲገባ ይፈልጋል ልጅቱ ሙስሊም ነች የምትል ከሆነ የህይወት ግቧ በዋነኝነት አላህንና ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማስደሰት ነው ከንግግሬ ላይ እንደተጠቀስኩት በቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 48 ላይና 160 አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእርሱ ላይ ከማጋራት ኃጢያት በስተቀር የትኛውንም ኃጢያት ይምራል ታዲያ እንዴት እህታችን ሌላ የህይወት ግብ ካለው ሰው ጋር ልትጋባ ትችላለች ምናልባት ራስ ወዳድ ሆና ይሆናል እርሷ ጀነት መግባት እየፈለገች የትዳር ጓደኛዋ እንዳይገባ ትፈልጋለች ማለት ነው ስለዚህ ባሏን በእውነት የምትወድ ከሆነ ግፊት ማድረግ አለባት እኔ ለማግኘት ከፈለክ እስልምናን ተቀብለህ ጀነትን አግኝ ሁለታችንም በዚህም ሆነ በመጪው ዓለም ስኬታማ እንሆናለን ብላ ለባሏ መንገር አለባት if you accept Islam I am with you otherwise I am not with you so that she gets the boast of this world and he also gets the boast of this world best of both the world the mic number 1 in the front my name is Prem full name is Prem Mishra and I am a non-Muslim and my question is question with you sir actually I want to accept Islam ስሜ ፍሪም ሚሽራ ይባላል ሙስሊም አይደለም ነገር ግን ሙስሊም ማግባት ፈልጋለሁ ፍቅር ውስጥ ወድቄ አይደለም ጥያቄን የማቀርበው ከትክክለኛ ፍላጎት ነው እናም ትክክለኛ ሙስሊም የሚባሉት ምን አይነት ናቸው ብዬ መጠየቅ ፈልጋለሁ ወንድሜ ትክክል ሰምቼህ ከሆነ ኢስላምን ለመቀበል ፈልጋል ነገር ግን ትክክለኛ ሙስሊም የሚባሉትን ማወቅ ትፈልጋለህ አዎ እንዴት ትክክለኛ ሙስሊም መሆን ይችላል የሚለው ነው ወንድሜ ትክክለኛ ሙስሊም ለመሆን ፈቃድህን ለአምላክ ማስገዛት አለብህ ፈቃድህን ለአምላክ ካስገዛህ ሙስሊም ትሆናለህ ፈቃድህን ለአምላክ ለማስገዛት መጀመሪያ አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ከአላህ ሌላ ሊገዙት የሚገባ ጌታ እንደሌለ ማመን አለብህ ከዚያም ነብዩ መሐመድ የአላህ መልእክተኛ እንደሆኑ ማመን አለብህ በንግግሬ ላይ እንደተጠቀስኩት ቅዱስ ቁርአን ለሰው ልጆች መመሪያ ይሆን ዘንድ ከአምላክ የተላከ የመጨረሻው መልእክት ነው ሕይወትህን በቁርአን ከመራህ ትክክለኛ ወይንም ተግባራዊ ሙስሊም ትሆናለህ እስልምናን ከተቀበልኩ ስሜን መለወጥ አለብኝ Is it compulsory is asking to change my name is it compulsory to change your name if you accept if you become a Muslim no yes it's not compulsory if you want you can እስልምናን ሲቀበል ስሜን መለወጥ ግዴታ ነው የሚል ጥያቄ አንስታል ግዴታ አይደለም ከፈለክ የሚከለክል የለም ሆኖ ስምህ ባለብዙ አማልክት እምነትን አመላካች ከሆነ መለወጥ አለበት ነገር ግን
ሰዎች ሙስሊም መሆንህን እንዲያውቁ በሙስሊምነትህ እንደምትኮራ ለማሳየት ስምህን የሙስሊም ስም ማድረግ ትችላለህ ነገር ግን ይህ ግዴታ አይደለም የኔን ጥያቄ ላቀርብ But if you change, it's preferable. People will know that you are a Muslim. እስልምናን ለመቀበል ፈቃደኛ ነህ? እስልምናን ለመቀበል ፈቃደኛ ነህ? Would you like to accept Islam? አዎ አንድ አምላክ እንዳለ ታምናለህ? አዎ ጣዖት አምልኮ ክልክል ስህተት እንደሆነ ታምናለህ? አዎ Do you believe that idol worship is wrong? Yes sir. Yes. ነብዩ መሐመድ የመጨረሻው መልእክተኛ እንደሆኑ ታምናለህ? አዎ እስልምናን እንድትቀበል ያስገደደ ሰው አለ? በፍጹም የለም የኢኮኖሚ ችግር አለብህ? የለብኝም አካላዊ ግዴታስ ደርሶብሃል? አልደረሰብኝም አንድ ሰው እስልምና እንዲቀበል ማስገደድ በሃይማኖታችን ክልክል ነው አንድ ሰው እስልምናን እንዲቀበል ማስገደድ በእስላም ብቻ ሳይሆን በዚህች ሀገር ህግም ክልክል ነው የትኛውንም ሰው ያለ ፍቃዱ አንድን እምነት እንዲከተል ማስገደድ ክልክል ነው ነገር ግን በራስ ፍቃድ ከሆነ መንግስት እንኳን ሊከለክል አይችልም እስልምናን የምትቀበል ከሆነ እኔ በአረብኛ እናገራለሁ አንተ የምናገረውን ትቀበለኛለህ أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله I bear witness can you repeat I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad peace be upon him is the servant and messenger of Allah mashallah you're a Muslim brother thanks a lot ከአላህ ሌላ ሊገዙት የሚገባ አምላክ የለም ነብዩ መሐመድ የርሱ የመጨረሻ መልእክተኛ ናቸው ማሻአላህ ወንድሜ ሙስሊም ሆነሃል ወንድሜ የተሻለ ትክክለኛ ሙስሊም እንድትሆን ወደ መድረኩ ጣና የቅዱስ ቁርአንን ትርጉም ልስጥህ so that it will help you to become a better practicing Muslim ልፋትህን አላህ እንዲቀበልህና ጀነትን እንዲሰጥህ እንለምንልሃለን The next question from mic 2 in the middle of the gen section. Yes brother. अभी डॉक्टर जकीर नायक उसे इधर आके भाषण किया जितना आदमी इधर ये भाषण सुनने के लिए आया कुरान तो सबको मैं अल्लाह से प्रार्थना करता है कि ये लोग का संसार बाल बच्चे सुखी रहो God came here to 2 years for good protection only. Zakir Hussain came here for good protection only. अच्छा अभी मेरा नाम नारायण वेंकटेश अय्यर धारावी में रहता है मैं हिंदू है लेकिन मैं कुरान को मानता है मैं बाइबल को मानता है मैं गीता को मानता है आई लुक इक्वल फॉर ऑल लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता है शेख सैयद मोल्ला पठान क्यों रखा ब्राह्मण क्षत्रिय चंडाल शूद्र क्यों रखा इसको आंसर अभी चाहिए The brother before asking his question he said that he says that there are lakhs hundreds of thousands of people gathered here and he wishes that peace be on all these people then he said that Dr. Zakir Naik has come here to give good message and he's asking the question that he's a Hindu but he has read and he believes in the Quran he believes in the Bible he believes in the Veda and he's asking የእርሳቸው ጥያቄ የሂንዱነት ተከታይ ሲሆኑ በቅዱስ ቁርአን በመጽሐፍ ቅዱስ በቬዳ ያምናሉ ለምንድነው ሼህ ሙላ ብራማ ፓዳ
የሚባሉ ነገሮች ለምንድን ነው ያሉት የሚል ጥያቄ ነው። ሼህ፣ ሙላ፣ ፓዳ ቤተሰባዊ ስሞች ናቸው። አንድ ሰው ሼህ፣ ሙላ ወይንም ፓዳ ስለሆነ ከማንም አይበልጥም። ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል ሁጁራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ 13 ያ አዩሃ الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ኦ humankind እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህ ግልጽን አዋቂ ውስጥንም አዋቂ ነው ይላል። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሰዎች መለኪያ ጾታ ቀለም፣ እድሜም ሀብትም አይደለም። አላህን መፍራት ወይንም ተቅዋ ነው። ጽድቅና ማለትም እሱ ነው። አንድ ሰው ሼህ ወይንም ሙላህ ከሆነ የእርሱ ቤተሰብ በቀጥታ ጀነት ይገባል ማለት አይደለም። ፈሪሃ አምላክነትና ጽድቅና ብቻ ነው ጀነት የሚያስገባው። ይህ ግን የእስልምና ጽንሰ ሐሳብ ብቻ ነው። የሂንዱን እምነት ጽንሰ ሐሳብ ብንመለከት ግን ብራማዎች ከአምላክ ጭንቅላት የተፈጠሩ ናቸው። ከደረቱ ደግሞ ሽትሪያዎች ተፈጠሩ። ብራማዎች የተማሩ መደብ ሲሆኑ ሽትሪያዎች ደግሞ ጠንካራዎች ናቸው። ከሆዱ ወይንም ከታፋው ቨሽሪያሶችን ፈጠረ። የነጋዴዎች መደብ ናቸው። ከእግሩ ደግሞ ኩድራሶችን ፈጠረ። አገልጋዮች ባሪያዎች ናቸው። ይህ የቬዳስ ጽንሰ ሐሳብ ነው። በእስላም በውልደት ብቻ አንዱ ከሌላው አይበልጥም። በእስላም የመደብ ሥርዓት የለም። ይህ በሂንዱይዝም ያለ ነው። ለተጨማሪ ማብራሪያ በእስልምናና በሂንዱይዝም መካከል ያለው ምስስሎሽ የሚለውን የቪዲዮ ካሴቴን ማየት ይችላሉ። Coming to your question, first part, you said that you believe in Quran, you believe in Bible, you believe in Vedas. ወደ ጥያቄው የመጀመሪያ ክፍል ልምጣና እንዳሉኝ ከሆነ በቅዱስ ቁርአን፣ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም በቬዳስ ያምናሉ። ክርስቲያኖችን ትክክለኛ የአምላክ ቃል የቱ ነው ብለን ብንጠይቃቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይላሉ። ሂንዱዎችን ብንጠይቃቸው ቬዳስ ነው ይላሉ። ሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን ነው ይላሉ። እርሶ ግን በተለየ መልኩ በሶስቱም ያምናሉ። በቅዱሳን መጻሕፍቱ መካከል ወዳለው ልዩነት አሁን አልገባም። ነገር ግን ቢያንስ በሚመሳሰሉበት አንድ ነገር ማመን ይችላሉ። ሶስቱም ቅዱሳን መጻሕፍት አምላክ አንድ እንደሆነ ያስተምራሉ። ይህ አምላክ መልክም አምሳያም ስዕልም የለውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 አንቀጽ 4 እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አምላክህን እግዚአብሔር በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ ይላል። የሂንዱ ቅዱሳን መጻሕፍትንም ካነበባችሁ ቻንዲ ቤንቪያም ምዕራፍ 6 ንዑስ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 1 ላይ አምላክ ሁለተኛ የሌለው ብቸኛ ነው ይላል። በቬዳ ቻስፓኒሻድ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 19 እንዲሁም የዩርቬድ ምዕራፍ 23 አንቀጽ 3 ለአምላክ ፐርቲማ የለውም ይላል። ፐርቲማ ምስል፣ ፎቶግራፍ፣ ስዕል፣ ቅርጽ፣ ጣዖት ማለት ነው። There is no pratima of that God, there is no image of that God, there is no photograph, there is no picture, there is no portrait, there is no painting, there is no sculpture, there is no idol, there is no statue. ቅዱስ ቁርአንም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚናገረው። በሱረቱል ኢኽላስ ከአንቀጽ 1 እስከ 4 በል እርሱ አላህ አንድ ነው፣ አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው፣ አልወለደም አልተወለደምም፣ ለርሱ አንድም ብጤ የለውም ይላል። አባቴ ጥያቄ ሊጠይቆ በአንድ አምላክ ያምናሉ? Do you believe in one God? क्या आप एक भगवान में मानते हैं? मैं अभी तक भगवान एक ही मानता है। आप बुत परस्ती में मानते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आप बुत परस्ती मुक्तस्तु तद्विद। भाई साहब आप बुत परस्ती में शरीर आत्मा गए तो कुछ नहीं। आप बुत परस्ती एक ही है। आप बुत परस्ती में मानते हैं? अब नहीं इतना नहीं। बुत परस्ती में मानते हैं? नहीं उसको क्या है? बुत परस्ती मूर्ति ये नहीं मानता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूप रेख नहीं मानता है। Brother believes in one God, does not believe in idol worship. एक अल्लाह बोले तो आप बोले तो पाप जाता है,
ला बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम अल्लाह है। ये आपका डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। ला बोले तो पाप जाता है, माँ बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा को मानने वाला गाल नहीं है। गाल ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गाल एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर गाड, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गाड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया, लेकिन वो गाल आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है, ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 164, हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदान्ते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल्ड हिम अ वैरायटी ऑफ नेम। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है। डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं। मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा, इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ यू से दैट राम इज एन अवतार, अंतर मीन्स सेंट फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। राम ማለት አውታር ነው። ከልኪ አውታር የመጣው አው አንታር ማለትም ከኃያሉ አምላክ የተላከ ማለት ስለሆነ ተቃውሞ የለኝም። ራም የአላህ መልእክተኛ ነው የምትለኝ ከሆነ መልሴ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ነው። ምክንያቱም ተወዳጁ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 124000 መልእክተኞች ወደ ምድር እንደተላኩ ገልጸዋል። ቁርአን ውስጥ በስም የተጠቀሱት 25 ብቻ ናቸው። ራም የአላህ መልእክተኛ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም። ነገር ግን ራም የአላህ መልእክተኛ ነው ብንል እንኳን ቸርሽትናም የአላህ መልእክተኛ ነው ብንል እንኳን እነሱ የተላኩት እኮ በዛ ጊዜ ይኖሩ ለነበሩ ህዝቦች ብቻ ነው። ዛሬ ግን ሁሉም የሰው ልጆች ህንድም ይኑሩ አሜሪካ፣ ካናዳም ይኑሩ እንግሊዝ ወይንም ሳውዲ አረቢያ ይኑሩ በሌሎችም ሀገራት ቢኖሩ መከተል ያለባቸው የመጨረሻውና መደምደሚያውን ነብይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 to 27 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. If Atharva Ved book number 20 hymn number 127 verse number 1 to 14, Atharva Ved book number 20 hymn number 21 verse number 6, Atharva Ved book number 20 hymn number 21 verse number 7, Rig Ved book number 1 hymn number 53 verse number 9 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one. ይህን የምለው እኔ አይደለሁም፣ እናንተ የምታምኑበት መጽሐፍ እሱ ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራል። ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህመድ ብሎ ነው የሚጠራቸው። አህመድ ማለት አምላክን አመስጋኝ ማለት ነው። 52 in Yajurved chapter number 31 verse number 8, in Rigved book number 8 hymn number 6 mantra number 10, in Atharva Ved book number 8 hymn number 5 mantra number 16, Atharva Ved book number 20 hymn number 126 verse number 14, he is mentioned as Ahmad, he is mentioned as Narashansa. በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው አህመድ ተብሎ ነው። ያነበባችሁት ከሆነ እነዚህ የውሩዱ መጽሐፍቶችን ማየት ይቻላል። እነዚህ ቦታዎች ላይ ነረሸንሳ በሚል ነው። ነረሸንሳ ማለት ነር ሰው ሲሆን ሸንሳ ማለት የሚያመሰግን ማለት ነው። የሚያመሰግን የሚያሞግስ ሰው ማለት ነው። ወደ አረብኛ ከተረጎማችሁት የሚያመለክተው ሙሐመድን ነው። ሙሐመድ ነረሸንሳ ተብሎ በብዙ ቦታዎች ላይ ተጠቅሷል። በዚህ መሰረት ብንቀጥል የሂንዱ መጽሐፍትን ዋቢ ብናደርግ የሚናገሩት ስለ መጨረሻው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። Rigved book number 7 hymn number 2 mantra number 2
Yajurved chapter number 20 verse 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 57, Yajurved 28 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 19, Yajurved chapter number 22 verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scripture about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar. በከልኪ አውታር ውስጥም ትንቢቱ ተጠቅሷል። የእናቱ ስም ሱመቲ የሆነ ይላል፣ አሚናን ነው። የአባቱን ስም ቪሽኑ ያዕላ ይላል፣ አብደላህን ነው። የሚወለደው ሰላማዊ በሆነ ቦታ ነው ይላል፣ ሰንባል ብሎ ይጠራዋል። ይህ ደግሞ መካን ነው። የሚወለደው የሰንባላ ገዢ ከሆነ ቤተሰብ ነው ይላል። የመካ ገዢ ቁረይሾች ናቸው። በዚህ መልኩ ብዙ መጥቀስ ይቻላል። በርግጥ በመጽሐፎቻቸው የምታምኑና የምትከተሏቸው ከሆነ ልትከተሉ የሚገባው የመጨረሻውን ነብይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። በነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያምናሉ? क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? मैं मानता है कि वो पैगंबर है। मैं पैगंबर को मानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मानते हैं? पैगंबर मानता है। पैगंबर वन काइंड ऑफ वो गॉड, क्यों वो वन काइंड ऑफ गॉड ने, वन काइंड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। गॉड बोले तो गलत है, गॉड बोले तो गलत है, मैसेंजर ऑफ गॉड बोलिए। मैं 2,63 लाख राम 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 लिखा, लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं, क्यों? बराबर। The brother said he wrote 20 million. መልካም ወንድም የሚለው ራምን 20 ሚሊዮን ጊዜ አንስቼው ጥየዋለሁ፣ አንዴም ግን ወደኔ አልመጣም ነው የሚለው። እኔ የምነግራችሁ በብቸኛው ፈጣሪያችሁ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እመኑ ብዬ ነው። በላካቸው መልእክተኞች ሁሉ እመኑ። በመጨረሻው መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እመኑ ብዬ ነው የምላችሁ። ለጥያቄው ምላሽ እንደሰጠው ተስፋ አድርጋለሁ። Yes brother. Good evening sir. I thank you for the word that a purpose of life which is given today, and you have given the surahs and the ayat from the Quran. Surah 1788 says, if all mankind and the jinn would come together to produce the like of this Quran, they could not produce it. But History of Al-Tabari, volume 6, page 107. ዳኒ ይባላል፣ ተማሪ ነው። የህይወት ግብን በተመለከተ ግሩም ንግግር አድርገዋል። ከቅዱስ ቁርአን አንቀጾችን ጠቅሰዋል። በሱራ 17 ቁጥር 88 ላይ የሰው ልጆችን አጋንንቱ ይህን ቁርአን የሚመስል ለማምጣት ቢሰባሰቡ ከፊሉ የከፊሉ ረዳት ቢሆኑ እንኳን መሰሉን ማምጣት አይችሉም በል ይላል። ነገር ግን በጦበሪ ታሪክ ቅጽ 6 ገጽ 107 ቅጽ 1 ክፍል 1 እና 2 ገጽ 236 እና 239 ቅዱስ ቁርአን መሐመድ በሰይጣን ተጎትጉቶ በላት እዛና መናት ጣዖታት በከፊል የጻፈው ነው። ከዚያ ገብርኤል እነዚህ አንቀጾች ከአላህ ሳይሆን ከሰይጣን ናቸው እንዳለው ተጽፏል። ጥያቄ የተወሰኑ አንቀጾች እንዲህ አይነት ነገር ከተነሳባቸው የተቀሩት አንቀጾች ይህ ከአላህ ነው ወይስ አይደለም የሚሉ ዝንብር ውስጥ አይገቡም? Was actually met by those satanic words in Muhammad's own time, right? Which in turn leads to the conclusion that the rest of the Quran is this from Allah either? ወንድሜ ዳኒ በጣም ጥሩ ጥያቄ አንስቷል። ምዕራፍ 17 አንቀጽ 88 ላይ የሰው ልጆችም አጋንንትም ይህንን ቁርአን የሚመስል ለማምጣት ቢሰበሰቡ ከፊሉ የከፊሉ ረዳት ቢሆን እንኳን መሰሉን ማምጣት አይችሉም በል የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ጠቅሷል። ይህም በሱረቱ ጡር ምዕራፍ 52 አንቀጽ 34 ላይ ተደግሟል እንዲረዳህ በማለት ነው። ነገር ግን ጠበሪና ሌሎችንም ጠቅሶ እነዚህ አንቀጾች ከሰጠናቸው የሚል አቀርቧል። ምናልባት በተሳሳተ መንገድ አንብበው ወይም ተረድተው ሊሆን ይችላል። ይህ የመካ ጣዖታውያን ክስ ነው። ጣዖታውያኑ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች ከሰይጣን ናቸው ይሉ ነበር። ይህንንም ለማረም ወዲያውኑ በጅብሪል አማካኝነት ራእይ ወይንም ወህይ ወረደ። ሱረቱል ዋቂያ ምዕራፍ 56 ከአንቀጽ 77 እስከ 80 እርሱ የከበረ ቁርአን ነው፣ በተጠበቀ መጽሐፍት ውስጥ ነው፣ የተጠራሩት እንጂ ሌላ አይነካውም፣ ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው ይላል። ይህ አንቀጽ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች የጠሩ እጆች
መልአኮች ካልሆኑ ማንንም በማይደርስበት ለህወል መህፉዝ በሚባል ቦታ ተጠብቀው እንደተቀመጡ የሚያሳይ ነው። ምን ማለት ነው? ሰይጣን በፍጹም ሊደርስበት አይችልም። ስለዚህ አንተ ያነሳኸው የመካ ሙሽሪኮች በነብዩ መሐመድ ላይ ያነሱት ስም ማጥፋት ነው። ይህንን ለማረም ወህይ ወርዷል። ተመሳሳይ መልእክት ያላቸው ብዙ አንቀጾች አሉ። በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 82 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ቁርአንን አያስተነትኑምን? ከአላህ ሌላ ዘንድ በነበረ ኑሮ በእርሱ ውስጥ ብዙን መለያየት ባገኙ ነበር ይላል። በሱረቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 አንቀጽ 88 እና በሱረቱ ጡር ምዕራፍ 52 አንቀጽ 34 እነሱ መካውያኑ እውነተኞችም ቢሆኑ መሰል የሆነ ንግግር ያምጡ እያለ ጥያቄ ያመጣል። ከዚህ በተጨማሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል ሁድ ምዕራፍ 11 አንቀጽ 13 ምናልባት ማጥቃት ከፈለክ እንዲጠቅምህ ብዬ ነው እየጨመርኩልህ ያለሁት። በዚሁ በሁድ ምዕራፍ ይልቁንም ቁርአንን ቀጣጠፈው ይላሉን? እውነተኞች እንደሆናችሁ ብጤው የሆነውን 10 የተቀጣጠፉ ስራዎች አምጡ፣ ከአላህም ሌላ የቻላችሁትን ረዳት ጥሩ በላቸው ይላል። Please, sorry. Please go ahead. You are later on. Actually, I just wanted to add. Please go ahead, sir. Later on, add it. This is not a debate time. No, sir. It's a question answer time. You finish your question is over. Now listen to my answer. So should I add it? Then you give an answer that will be easy for me to understand. But why didn't you add it in the first place? Because it's now you're telling something, then I have to add it. So then you go behind the queue and then add. No problem. እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈተናዎችን የበለጠ አቅልሎታል። በሱረቱል ዩኑስ ምዕራፍ 10 አንቀጽ 38 ላይ በእውነትም ሙሐመድ ቀጣጠፈው ይላሉን? ይህ ከሆነ መሰሉን አንዲት ሱራ አምጡ፣ ከአላህም ሌላ የቻላችሁትን ሁሉ ረዳት ጥሩ፣ እውነተኞች እንደሆናችሁ ተጋግዛችሁ አምጡ በላቸው ይላል። አሁንም ፈተናውን የበለጠ ሲያቀለው ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 24 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله በባሪያችንም ላይ ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ብትሆኑ ከብቴው አንዲትን ምዕራፍ አምጡ፣ እውነተኞችም እንደሆናችሁ ከአላህ ሌላ መስካሪዎቻችሁን ጥሩ ይላል። وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ and call forth your helpers and witnesses if there are besides Allah, if your doubts are but true. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, but if you cannot, وَلَن تَفْعَلُوا, and of a surety you cannot, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ then fear the fuel whose men is fire and stone. Fear the fire whose fuel ሰዎች ይህንን ፈተና ተቀብለው እንደ ቁርአን አንቀጾች ያሉ ለመፍጠር ሞክረው ነበር። ነገር ግን በሚያሳዝን አኳኋን ወድቀዋል። ቁርአን የወረደው በቋንቋቸው የሚኮሩት አረቦች መካከል ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ያወረደው በቋንቋቸው ነው። ልክ እንደ ቁርአን ባይሆን እንኳን ተመሳሳይ የሆነ አንዲት ምዕራፍ እንኳን አምጡ። አንዳንድ የቁርአን ምዕራፎች 3 መስመሮች 10 ቃላት እንኳን የማይሞሉ ናቸው። ብዙ ሰዎች ሞክረዋል፣ ግን ክፉኛ ከስረዋል። ቅዱስ ቁርአን ከአላህ አይደለም የምትሉ ከሆነ ከአላህ ውጪ ያላችሁት ተባበሩና ተመሳሳዩን አምጡ። ማንንም አልተሳካለትም፣ አንተም አይሳካልህም። መልሱን እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ።